पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों ममालिक के हुकाम के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का बाइस न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राबते में है। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सिफारती जराए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दाम हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। हम अमन के ख़्वाह हैं, ताहम ये हमारी कमज़ोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। जनूबी एशिया में अमन और सलामती की तशवीशनाक सूरत हाल। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादले ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और दो टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, मगर कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़म गैर मुतज़लज़ल है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे के मौका पर जवानों से खिताब। सिपा सलार ने जंगी मश्क एक्सरसाइज स्ट्राइक का मुआयना भी किया। पाकिस्तान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और बेपनाह इंसानी और मौशी नुकसानात उठाना पड़े हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस ले। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग और तरबियत फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात का एलामिया जारी। सदर ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल और सूरत हाल से निपटने को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर व बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। मनशियात बरामदगी के सिंध हाई कोर्ट ने अदाकार साजिद हसन के बेटे मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। लार्जर बेंच ने मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत आईनी बेंच का दायरा समात करार दे दिया था।
وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارت کی کوششوں کو مسترد کیا۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ کیا۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس کے حوالے سے آبی جارحیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا بھارتی آبی جارحیت قبول نہیں۔ قطر کے امیر نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ پہلگام واقعے کا ذمہ دار بھارت خود ہے۔ بھارت نے بغیر شواہد کے پاکستان پر الزامات عائد کیے۔ بھارت کے پاس کسی قسم کے شواہد موجود نہیں۔ بھارت کو دنیا کو بتانا ہوگا اس میں کون ملوث ہے۔ صرف الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی منصفانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی عالمی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو کہا کشیدگی میں اضافے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت۔ میونسپل کارپوریشن لاہور کی 3705 اور واسا کے زیر اہتمام 230 اسٹریٹس کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر۔ مریم نواز نے کہا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہوں، مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ پرائم منسٹر صاحب نے پاور ڈویژن کی منسٹری کی طرف سے نئے منصوبہ بندی اگلے 10 سال کی بجلی کی خریدنے کی منصوبہ بندی پیش کی اور اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا۔ اس منصوبہ بندی کی وجہ سے ہم نے 4743 ارب کی اگلے 10 سال کے اندر سیونگ کی۔ وزیراعظم نے آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری دے دی۔ نئی منصوبہ بندی کے مطابق صارفین کو 4743 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا 10 سال میں حکومت نے جو 14,000 میگا واٹ سے زائد بجلی خریدی تھی اس میں سے 7,000 میگا واٹ مہنگی بجلی خریدنے کا عمل ختم کر دیا گیا۔ حکومت نے 2 اصولی فیصلے کیے، ایک یہ کہ آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آندھی کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے کے لیے فضائی آپریشن معطل رہا۔ جدہ، مدینہ، دبئی، شارجہ، مسقط کی پروازیں تاخیر کا شکار۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ طوفان کے باعث سیکٹر G12 میں زیر تعمیر گھر کی چھت گر گئی، 2 مزدور جاں بحق، 2 زخمی۔ گلیات میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ ملکہ کوثر مری میں بھی بادل جم کر برسے۔